लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली राजा सिंह के मुतनाज़ बयान पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। ट्विटर पर रेवंत रेड्डी ने लिखा कि आवाम के दरमियान मजहबी जज्बात को भड़काते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश के तहत बीजेपी ने ये इकदाम किया है। राजा सिंह के बयान से ये बात साबित होती है कि बीजेपी का मकसद मुनाफिरत फैलाकर सियासी फायदा हासिल करना है। उन्होंने दिल्ली के लुक्कर स्कैम में चीफ मिनिस्टर की दुख्तर कविता के मुलविस होने के बारे में तबसरा करते हुए कहा है कि टीआरएस की जानिब से हक़ाइक़ की पर्दापोशी और असल मसले से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल का अवाम जायजा ले रहे हैं और ये दोनों पार्टियों की मुश्तरका साजिश है। रेवंत रेड्डी ने बदउनवानियों में मुलविस और मजहबी जज्बात को मजरू करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको सजा देने का मुतालबा किया है। रेवंत रेड्डी ने IIT वासर में अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत की जानिब से झूठे मुकदमात के जरिए तलबा को हिरासा किया जा रहा। हुकूमत तेलंगाना किसी भी मजहब के जज्बात को मजरू करने और रियासत में बिगाड़ पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोई भी मुजरिम मुतअद्दिद मर्तबा जुर्म करने के बाद कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता और कहा कि हर मजहब के मानने वालों को उनके मजहब, खुदाओं और पैगम्बरों से ईमानी व रूहानी ताल्लुक होता है। कोई भी शख्स अपने मजहब के खिलाफ किसी किस्म की बेहूदगी को बर्दाश्त नहीं करता। बिलखुसूस मुसलमान हजरात आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी भी रिमार्क व गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इन मामलात में किसी की पश्त पनाही नहीं करती और न ही ये बर्दाश्त करेगी कि इस तरह के वाकयात दोबारा रोनुमा हो। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के मुतनाज़ बयान पर एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ने एक बेहतर पुलिस की जिम्मेदारी निभाते हुए एक मिसाल कायम किया है। काला पत्थर के रहने वाले मोहम्मद हाफिज, जिनकी उम्र 60 साल है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा है, मगर इनको उनके बच्चे देख नहीं रहे थे, जिसके सबब वो घर से निकल गए और चंद्रायनगुट्टा ब्रिज के नीचे रह रहे थे। सोशल वर्कर सफिया माही यूट्यूब चैनल के अली इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा के इत्तला में ये बात आई, जिस पर वो इमीडिएटली इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ASI सीतापति वहां पर पहुंचे और उस बूढ़े को नहलाया और मलारदिफ पली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े शफीउल्ला ओल्ड एज होम में मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020। साबिक़ कॉर्पोरेटर भोलकपुर वार्ड मोहम्मद वाजिद हुसैन ने कहा है कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजा सिंह को फौरी असम्बली की रुकनियत से मुअत्तल किया जाए। उन्होंने कहा कि राजा सिंह ने जिस अंदाज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है वो हर मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, जिसके हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। और पुलिस की जानिब से अवामी एहतजाज के बाद राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और राजा सिंह की हिम्मत देखिए कि वो पुलिस की मौजूदगी में
رہا کہ وہ دوسرا پارٹ بھی بولے گا. اس کے بعد اسے نامپلی کورٹ میں پیش کیا گیا, پھر ٹیکنیکل وجوہات کو بنیاد بتاتے ہوئے رہا کیا گیا. بعد ازاں پھر آج اسے گرفتار کر لیا گیا. محمد واجد حسین سابق کارپوریٹر نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ راجہ سنگھ کی فوری رہائی سے مسلم اقلیتوں کے جذبات اور بھڑک اٹھے تھے, جبکہ راجہ سنگھ پر لگ بھگ 45 سے زائد مذہبی جذبات بھڑکا دینے والے تقاریر ہیں اور مقدمات بھی مختلف پولیس اسٹیشن میں درج ہیں. پھر بھی اسے رہا کر دیا گیا تھا, جبکہ وہ بار بار بول رہا تھا کہ وہ دوسرا پارٹ بھی بولے گا. اس سے مزید مسلم طبقے کو ٹھیس پہنچے اور اس سے حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ ساتھ ملک میں امن و امان کی فضا مقدر ہوئی. وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے ابھی تک اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دیا, اور کل رات میں نوجوانوں کی طرف سے حیدرآباد شہر میں اور آج دن میں ہمارے بزرگوں نے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں راجہ سنگھ کے خلاف اپنی تحریری شکایتیں درج کروائی, جس کے بعد ریاستی پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے گیا. لیکن افسوس کہ انہیں جیل بھیجانے کے بجائے وہاں پر انہیں دوبارہ بیل دی گئی, جس کی وجہ سے آج بھی سارے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے. آج کے اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ کے جتنے بھی مسلم ایڈوکیٹس ہیں انہیں ہمارے راجہ سنگھ کی جو اسپیچ ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے, اور آج جس قسم کی بیل راجہ سنگھ کو ملی ہے اس کے خلاف دوبارہ ساری ریاست کے مسلم ایڈوکیٹس کرمنل کورٹ میں ان کی شکایت درج کروائیں. میں اسی لیے ڈیمانڈ کر رہا ہوں, مطالبہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے گرفتاری کے موقع پر راجہ سنگھ نے کہا کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرق میں واقع رویل مدینہ منصوبے کا افتتاح کر دیا. رپورٹ کے مطابق اس منصوبے سے مدینہ منورہ میں اقامت گاہوں کی گنجائش میں اضافہ ہوگا اور شہر کے ہوٹل عمرہ سیزن کے دوران 3 کروڑ سے زیادہ زائرین کی میزبانی کر سکیں گے. یہ منصوبہ مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف سے مطابقت رکھتا ہے. اس منصوبے پر سعودی عرب کے خود مختار سرمایہ کاری فنڈ PIF کے تحت رویل مدینہ ہولڈنگ کمپنی عمل درآمد کر رہی. یہ کمپنی مدینہ منورہ میں ترقی، آپریشن اور ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری میں مہارت رکھتی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے پر اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.